Dobar večer. Dobar večer, želim svima ovdje, a kod vas je tamo već dobro jutro. Sad šta radim? Pravim jedan čaj koji je za faktički protiv suvog kašlja i za iskašljavanje, pogotovo u doba ovako je sad i korone i svega. Veoma je efektiv, a sadrži, evo otprilike vidite bijeli crni luk, isiskam ga ovako na polovicu uzmem, jer dosta puta sam pravio pa sam vidio da mi je faktički čitava glavica previše. Znači stavljam ovako unutra, zatim uzimam jednu jabuku koju sam očistio sa krpom dobro, ili eventualno ako hoćete možete da se, što kaže, očisti, da stavite u sodu bikarbonu malo sa vodom i evo ovako isječem faktički tako da jednostavno iskoristim ovo, malo te ne ide, isječem na šnite. Čaj je jako efikasan i ja kažem, obično sam znao reći, žestoko se žestokim izbija. To je ovako. Isječete na šnite, isto stavim tu zajedno sa ovim. Super dobro efektiv. Ja mislim, neko me je pitao nedavno, kaže imaš i neki čaj za kao protiv suvog kašlja i tako, jer vjerovatno ljudi koji izdobili ovu koronu pate od toga trenutno, tamo negdje možda jedno vik poslije. Evo otprilike ovako, izmiješam sve zajedno i dodam nasjeckani kako se zove, džumbir, ili džumbir po našem, ovdje je džinđer, za otprilike tako jedno komadičak, sad koliko more biti, tako otprilike komadić, koliko već stavimo unutra. I sad unutra još dodajem cimet, ove štapiće ili cinamon, stavimo unutra, jedno 3 komada, dodajem bijeli luk, evo ovako ga smrvim, odstranite ove nečistoće i bacim unutra, tako isto i ovaj drugi manji. Veoma efikasan čaj i lako se, što kaže, pije, zato što nije toliko loš. Faktički, dobro, evo ovako smrvim, sad je to, evo, i sad otprilike smeće. Sad dodajem vode unutra za otprilike 6 šolja ovih. Čiste hladne vode. I još jedna. Znači otprilike evo ovako. Tako da imamo faktički mi ukućani. Neko voli jednostavno da proba, i ako ne sasvim solidno, evo ovako, uzmem pa to promiješam. Jednostavno malo promiješam sve zajedno i stavljam da se kuha na šporetu. Ja stavio sam tako da se kuha i sad je veoma bitno da sad malo da to mogu jednostavno poklopiti. Sam malo nabrišem bio sam ga koristio juče isto. Znači poklopi se da počne kuhat. Kad počne kuhat, onda još nekih 6 minuta ja stavljam da prokuha kako treba. Kad je prokuvalo malo na početku ovako promiješam i ako ne
navijam tajmer za 6 minuta, ok. I lagano ovako malo kad promiješate. Jako je bitno da kuhate sad nadalje na maloj, na primjer peci od 10. Ok, evo ovako. I poklopite i dalje, pa nakon svakih možda 2 minuta malo promiješate. Evo sad kad je prokuhao, ti 5-6 minuta, makinjem ga u stranu sa vrućog kola i nek stoji da se ohladi. Kasnije treba da se doda eventualno med i može malo limuna. I super dobro. Nakon jedno, obično kažu 2-3, ili ja sam vidio, kako bi rekao, kako ko, možda neko i 2,5 dana, 3, pluća vam se očiste od toga, tako isto izgubite taj dry ili suhi kašalj. Evo sad kad se ohladilo, pa onako, dosta je toplo, ali eto, malte ne manje više mlako. I sad evo procijedim ovako, ok, procijedim, dobijate ovako neki malo tamniji i unutra da bi bilo ljepše stavljam jednu evo ovako kaškicu meda, jer med ne valja se stavljati na, kako se zove, na previše vruće, jer onaj napravi sam problem, malte ne sa medom bude kudikamo ljepše, ali kad je med u pretoplom on čak postaje negativan. Ok, i sad tu još uzmem ovako limuna malo i koju kap, ok, ukapam limuna i čaj je evo spreman da se proba. Pački, ide mojoj hani, a? Ok, evo, super dobar, idem sebi isto napraviti. Znači, napraviti si taj koji je tako za suvi kašalj, a ujedno je dobar da se malo pluća očiste. Nije toliko, šta ja znam, da ima neki miris, a super je divan za popit. Zašto? Zato što unutra imate ovako evo jabuku koja je super dobra, što kaže zdrava, i ona daje tu slast plus malo meda, ok. Toliko, eto, što kaže, hvala na pregledu i pogotovo ovi koji imate problema sad, eventualno putem ove korone, dešava se taj suvi kašalj i koliko toliko, evo, želim vam svima brzo ozdravljenje i čuvajte se, pokušajte popiti to. To su namirnice koje možete naći u kući, maltene svi, i ako već nemate štapiće od cimeta, onda možete staviti zdrobljeni cimet u prahu, ok? Thank you.